वेस्ट बेंगल पनत जलपाईगुड़ी हनत रे सिन निदा अड़ी जास्ती दाग ए जारियेत काना आर ओना खातिरते अड़ीगान गाडा रेगे दाग पेरेज आकाना। शहर बाजार और अतु टोला करे दाग बोलो आकाना। ओनाते अड़ीगान हर गे नितो हरबoro रे मेना कोआ। दाग जारी खातिरते अड़ीगान अतु रेन हर दो बांको जापिद दाड़ेयाग काना चेदाग से गाडा को धासाव काते अतु सेद चालाव इदिग काना। सिन निंदा मिद लिका गे दाग ए जड़िए कना ओना खातिरते जलपाईगुड़ी हनत रिया अड़ी गोटांग टोठारे दाग बोलो आकाना। दाग जड़ी खातिरते गाडा मुडु को सानाम साड़ेरा काना और दाग बोलन काना नितो शहर बाजार और आतु टोला से दाग बोलन कानते हर दो नित अड़ी हरबoro रेको पाड़ावा काना। अड़ीगान हड़ा कथा रे बाड़ायोग काना शहर बाजार कोरेना दोकान पासारे मा दाग बोलो आकान गी नित दो बई बईते ताहेन ओड़ा कोरे दाग बोलन काना। शहर बाजार कोरिया ओड़ा कोरे दाग बोलन कानते हर दो अड़ी हरबoro रेको पाड़ावा काना। नित गुननते बांग को नाम दाड़िया काना उनको हर कासे कुनीरा मेनते देखी गেল এখানে বলে বান হবে বান হইলো না এখানে পঞ্চায়েতে বাজে ঘুরতে হবে ঘুরলে বান হবে পঞ্চায়েতে ভোট আবার আসলো এক বছরে আসি যাচ্ছে তাও আমার এখানে বান হয় না তাহলে সরকারি সুযোগ যদি আমরা কিছু দিতে যাবে তাহলে ভোট আমরা কি করে দিব ভোটও দিব না। আচ্ছা ভোট দিবেন না? না দিব না। আপনারা এই ব্যাপারটা প্রধান পঞ্চায়েতকে জানিয়েছেন? হ্যাঁ জানিয়েছি তো। কি বলেছিল প্রধান পঞ্চায়েত? প্রধান পঞ্চায়েত হবে 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 আর হয় না। এখন কি সমস্যা হচ্ছে? এখন সমস্যা হচ্ছে ভাঙতে যায় এখন তো আমার এগুলো বাড়িগুলো তো থাকবে না। आतु टोलारेन हर दो आतुरे दाग बोलन कानते मिनबार प्रधान चितान रे किछुगान रेगी को सदरे कना चिदा से ओका ठाव रे बांध एम रिया दरकार तहे कना ओना को ठाव रे बांध बांग को एमा कदा ओनाते बांगमा ओना गाडा मुडु रिया दाग बई बईते ओड़ा से बोलन कना। गांधी नदी भाঙনের কথা শুনেছি যে ওখানে 20টা পরিবারের জল গেছে আমি শুনছি এবং আমরা এখন দেখিনি আমি যাব মিটিংয়ের পরে ওখানে যেতে এবং আমি প্রশাসনকে সবাই বলবো ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টকে জানাবো। আমাদের এখানকার নদীগুলো অল্প বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয় আর কি বিভিন্ন জায়গায় হয়তো দেখা যাচ্ছে বাঁধগুলো ফাটল হয়ে গেছে কিছু কিছু নদীর সাথে ভাঙন শুরু হয়ে গেছে। এটা কোন নদীর জল ঢুকেছে? গ্লান্ডি নদীর জল। কোন এলাকা? উত্তর কাঠলিয়া। জেলা প্রশাসনের সাথে কি আপনারা যোগাযোগ করছেন? যোগাযোগ করলে আমি আগে না দেখে যোগাযোগ করতে পারি না কারণ আমি তো এর আগেও অনেকবার দেখেছি যে অনেক সময় বানিয়েও অনেক কিছু বলা হয় আমি আগে দেখবো দেখার পরে আমি पंचायत रेन हर को कथा रे बाड़ायोग काना उना ठाव दो बांगमा चपद ᱧᱚᱜ गिया उना खातिर ते नसिया दा हुई लन खान गी दा दो पेरेजोग काना। नुआ कथा हो बाड़ायोग काना उनको दो अड़ी आयमा लेकाना को कुरुमुटिये काना जाते उना आतु रे दा बांग बोलन मा आर उना आतु रे दा बोलो लेन खान उना चिकाते एटा से पायड़े हुआ उना को कुरुमुटिये काना। पंचायत रेन हर को कथा रे नुआ हो बाड़ायोग काना जाव सेरमा गी नोंकान दाग जड़ी अक्तो दाग दो बोलन कान गिया मेनखान बई बईते उना दो अड़ी उसरा गे आंजेदो काना। दाग बोलो लेन खान न हुनंग हर को दो अड़ी गान एटकेटोरे बांग हुयुग काना। আমরা প্রতিনিয়ত এখানে না হলেও 15-20টা ফ্যামিলি বাড়ি আছি তো প্রতিদিন বৃষ্টি হচ্ছে আমাদের যে নদী এই গালান্ডি নদী প্রতিদিনে এমনভাবে ভাঙতেছে নদীর তলায় চলে যাচ্ছে আমাদের বাড়ির পাশে চলে আসছে নদী তো আমরা চাচ্ছি যে কোথায় গেলে কি সুরাহা পাবো প্রশাসন কি পদক্ষেপ নেয়। আচ্ছা নদীর গতিপথ কি বদল হয়? আগে যা ছিল এখন অন্যদিকে চলে গেছে নদী আমাদের বাড়ির সোজা বাড়ির দিকে এখন নদী এগিয়ে যাচ্ছে। আপনাদের জমি নিজস্ব জমি কি নদী গর্ভে চলে গেছে? হ্যাঁ চলে গেছে কিছুটা। কৃষি জমির ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে? কৃষি জমিরও ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে বিশেষ করে বাড়িগুলো আমাদের ভবিষ্যতে যে বাড়িগুলো বেশি দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমাদের। এখান থেকে এই নদী যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেখান থেকে আপনার বাড়ির দূরত্ব কতটা হতে পারে? বাড়ি নদী থেকে বাড়ির দূরত্ব মোটামুটি 60-70 মিটার মতো হবে। তবে রাতভর বৃষ্টি হলে তো জল ঢুকে যাবে। বৃষ্টি হলে আমাদের ঘুম আসে না রাত্রে আমাদের চিন্তায় থাকি আমরা কিভাবে আমাদের এই নদীর বাঁধ হয় প্রশাসন কি দেখভাল করে সেটা আমরা চিন্তায় আছি। गाडा सुर रे मिना आकात को हड़ को दो सिन निंदा बांग को जपी दाड़िया काना बाड़ायोग काना गाडा दो बांगमा भासाव काते बई बईते आतु से गी चलाक काना। ओना खातिर ते आतु टोलारेन हर दो दाग ए जड़िया कानते सिन निंदा बांग को जपी दाड़िया काना। मन रे बतर तहन कान तकुआ गोटा निंदाते से बार दिन ते गाडा रिया हासा धसुड़ काते आतु से हेलन खान दो आकुआ ओड़ा दुआर सनाम गाडा रे बोहिल चला
नुआ कथा हूं बाड़ायोग कना आतो टोला रे आर शहर बाजार रे जहां दा बोलोहा कना नुआ जोर ते अतु कना जहां दो मिद बार हुडिंग गिद्रे को तहलेन खान को अतु आदोआ जलपाईगुड़ी हनत रे बांगमा सिंह निंदा दा ए जड़िए कान खातिर ते शहर बाजार रे नुना दा जावरा हकना जहां दो हुडिंग हुडिंग गड़ी को बांग चला कना जहां हर को ताड़ाम ते को चला कान उनको दो गड़ी रिया ढेउ दा ते को लोह चाबा कना बाइक गड़ी को हुनंग मिद बार डहार दो बांग चला कना शहर बाजार रिया डहार दा ते नुना पेरे चाबा हकना जहां दो हर गी बांग को उडुक दाड़िया कना और जहां को ओड़ा डहार धारे धारे ते चोपत गी तहे कान उना कोरे दो गीती ओड़ा रहो दा दो बोलो हकानी गिया उना खातिर ते नित हर दो अड़ी हरबर रे को पाड़ावा कना जलपाईगुड़ी खन गौतम पाला रिपोर्ट ट्राइब टीवी।